समस्त प्रिय छात्र छात्री को मो पाठशाला को स्वागत। 2026 मसीह परीक्षा दौथिबा समस्त छात्र छात्री को सुस्वागत। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद तंग सिलेबस रे नुआ 3टी वैल्यू एडेड शिक्षा को ऐड करिसंती। 3टी पद्य को संयोग करा जाइछि। सेई मध्यरु भारत भावना अन्यतम। भारत भावना को लिखिछंती भक्त कवि मधुसूदन राव। भक्त कवि मधुसूदन राव को लिखित भारत भावना पद्यरु 1 मार्क विशिष्ट 5 गोटी प्रश्न आसीबो। एणु आमे भारत भावनारू संभाव्य किछि प्रश्न को नहीं तारी उत्तर आलोचना करिबा। समस्त छात्र छात्री ध्यान दे देखिबे 1 मार्क विशिष्ट प्रश्न आसीबो। एणु अनेक संभाव्य प्रश्नर उत्तर गुड़िक एठी आलोचना करिबा। भारत भावना पद्यर कवि किए? भारत भावना पद्यर कवि भक्त कवि मधुसूदन राव। मधुसूदन राव केउ कवि रूपे परिचित अथवा से केउ कवि रूपे ओडिशा रे परिचित? उत्तर से भक्त कवि रूपे ओडिशा रे परिचित। प्रश्न नंबर 3 तांकु भक्त कवि कुहाजिबार यथार्थता कौन? उत्तर से ब्राह्म धर्म ग्रहण करी साहित्य रे नैतिकता बोध और उपनिषदीय चेतना सृष्टि करिथिबारु तांको भक्त कवि कुहा जाए। प्रश्न नंबर 4 केउ देश पुण्यभूमि और देवभूमि भावे सारा विश्व रे परिचित? उत्तर भारत पुण्यभूमि और वेदभूमि रूपे सारा विश्व रे परिचित। प्रश्न नंबर 5 समग्र विश्व को भारत कौन बांटी आसीछि? उत्तर समग्र विश्व को भारत ज्ञानामृत बांटी आसीछि। प्रश्न नंबर 6 भारत केउ मणि भावरे कविता रे वर्णित? उत्तर भारत समुज्ज्वल मणि भावरे कविता रे वर्णित। प्रश्न नंबर 7 भारत केउ संतान मानक जननी भावरे आख्यायिता? उत्तर भारत मृत्युंजय और अमृतमय संतानक जननी भावरे आख्यायिता। प्रश्न नंबर 8 केउ नदी को पुण्यतया कुहा जाइछि? उत्तर सरस्वती नदी को पुण्यतया कुहा जाइछि। प्रश्न नंबर 9 सरस्वती कूल रे प्रकृतिर विराटता ओ अनिर्वचनीय सौंदर्य केउ माने संदर्शन कले? उत्तर सरस्वती कूल रे आर्य ऋषिगण प्रकृतिर विराटता ओ अनिर्वचनीय सौंदर्य संदर्शन कले। प्रश्न नंबर 10 सेमानंको कंठरु कौन निर्गत हैला? उत्तर सेमानंको कंठरु दिव्य गीति निर्गत हैला। प्रश्न नंबर 11 महाभारत रे वर्णित केउ राज्य विषय रे कविता रे कुहा जाइछि? उत्तर महाभारत रे वर्णित इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर संबंध रे कविता रे कुहा जाइछि। प्रश्न नंबर 12 इंद्रप्रस्थ और हस्तिना सन्निकट केउ नदी प्रवहमान? उत्तर इंद्रप्रस्थ और हस्तिना सन्निकट जमुना नदी प्रवहमान। प्रश्न नंबर 13 नदीर केउ प्रतिशब्द मान कविता रे वर्णित? उत्तर नदीर प्रतिशब्द रूपे तटिनी सरित तरंगिणी और कल्लोलिनी प्रभृति शब्द कविता रे वर्णित। प्रश्न नंबर 14 केउ युद्ध क्षेत्र पटांतर समग्र विश्व रे नाही? उत्तर कुरुक्षेत्र रणस्थलीर पटांतर समग्र विश्व रे नाही। प्रश्न नंबर 15 महाभारत युद्ध रे संपृक्त केउ महारथींक नाम कविता रे कुहा जाइछि? उत्तर महाभारत युद्ध रे संपृक्त भीष्म द्रोण कर्ण और अर्जुनंक नाम रे कविता रे कुहा जाइछि। प्रश्न नंबर 16 अर्जुनी काहाकू कुहा जाए? उत्तर अर्जुनी अभिमन्यु को कुहा जाए। प्रश्न नंबर 17 केउ अंधकार रे भारत भूमि जर्जरित होई पड़ी थिला? उत्तर अन्याय अत्याचार अंधविश्वास और कुसंस्कार अंधकार रे भारत भूमि जर्जरित होई पड़ी थिला। प्रश्न नंबर 18 शाक्य सिंह रूपे संसार रे किए विख्यात? उत्तर शाक्य सिंह रूपे गौतम बुद्ध संसार रे विख्यात। प्रश्न नंबर 19 गौतम बुद्ध को शाक्य सिंह कहिबार तात्पर्य कौन? उत्तर गौतम बुद्ध कपिलवस्तुर शाक्य वंश रे जन्मलाभ करिथिले। प्रश्न नंबर 20
ଧରଣୀର ପାପର ନିବାରଣ ଲାଗି କିଏ ରାଜଭୋଗ ଓ ରାଜସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଧରଣୀର ପାପର ନିବାରଣ ଲାଗି ଗୌତମ ରାଜଭୋଗ ଓ ରାଜସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21, ବୁଦ୍ଧଦେବ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଣୟିତା? ଉତ୍ତର, ବୁଦ୍ଧଦେବ ନିର୍ବାଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଣୟିତା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22, ତାଙ୍କର କେଉଁ ମହାଦୀକ୍ଷା ଦାବାଗ୍ନି ଭଳି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା? ବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କେଉଁ ମହାଦୀକ୍ଷା ଦାବାଗ୍ନି ଭଳି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଓ ସମାନ ସକଳେ ଭଳି ମହାଦୀକ୍ଷା ଦାବାଗ୍ନି ଭଳି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାରତ ବାହାରେ କେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ତାତାର, ଚୀନ, ଜାପାନ ଓ ତିବ୍ବତ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24, କେଉଁ ନୃପତିଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଅଶୋକ ପ୍ରଭୃତି ନୃପତିଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25, କାହାକୁ ଯବନ ବିଜୟୀ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଯବନ ବିଜୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26, କେଉଁ ନୃପତି ଦେବପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ? ଉତ୍ତର, ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଦେବପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27, ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିଗଣ କେଉଁ ବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା? ଉତ୍ତର, ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିଗଣ ବ୍ରହ୍ମବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28, ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ବଶୀନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନି ସଙ୍କାଶ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଯିଏ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମିତ ବା ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାହାକୁ ଅଗ୍ନି ସଙ୍କାଶ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 30, ଅଟଲ ସଂଯମୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ଅତ୍ରି ଋଷିଙ୍କୁ ଅଟଲ ସଂଯମୀ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 31, କେଉଁ ଋଷିଙ୍କୁ ତପୋଧନ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ତପୋଧନ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 32, କିଏ ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଋଷି? ଉତ୍ତର, ମିଥିଳାର ରାଜା ଜନକଙ୍କୁ ଋଷି କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ଜନକଙ୍କୁ ରାଜର୍ଷି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 33, କେଉଁମାନଙ୍କ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ପାପଭାର ଲାଘବ ହେଲା? ଉତ୍ତର, ଋଷିକନ୍ୟା ଓ ଋଷିପତ୍ନୀଙ୍କ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେତୁ ପୃଥିବୀର ପାପଭାର ଲାଘବ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 34, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 35, କେଉଁ ଋଷି ରାମାୟଣର ରଚୟିତା? ଉତ୍ତର, ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ମହାକାବ୍ୟର ରଚୟିତା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 36, ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି କେଉଁ କବି ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ? ଉତ୍ତର, ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଆଦିକବି ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 37, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 38, ପ୍ରଭାତରେ କିଏ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ହେମରଶ୍ମି ବିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ପ୍ରଭାତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ହେମରଶ୍ମି ବିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 39, ରାମାୟଣ ମହାକାବ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଉତ୍ତର, ରାମାୟଣ ମହାକାବ୍ୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଓ ଦେବୀ ଜାନକୀଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 40, ଭାରତର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶରେ କେଉଁମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଭାରତର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତି ଉତ୍ତମ ନରପତିମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 41, କେଉଁ ନୀତି ବଳରେ ଭାରତୀୟ ନୃପତିଗଣ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ନୀତି ବଳରେ ଭାରତୀୟ ନୃପତିଗଣ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 42 ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭକ୍ତ କବିଙ୍କ ଭାରତ ଭାବନା କବିତା କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଉତ୍ତର, ଭକ୍ତ କବିଙ୍କ ଭାରତ ଭାବନା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ଓ ଐତିହ୍ୟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।
एजाए जो भाई भौणी मैंने सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब करदे।